सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्यक्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भावजीव्यापि यत्सर्वं त्रिलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न गिरिजितपदाम्बुजः यदन्तं वचसूर्यो यत् तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यशाश्वतशब्दो व्योमदीप्तो निरञ्जनः निर्गुणादागमातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमालाविभूषितः मुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसंवृत्तं कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भावसिन्धुश्च व्यापनं सारसम्पदः गुरुपादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरादिकं तत्त्वं न गुरोरादिकं तपः तत्त्वज्ञानं परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मानन्द श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुपरमदैवतं गुरुपरतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या प्रवीणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुनारायण 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 नारायण नारायण
नमः ॐ विश्रमाय नमः ॐ देवकाय समुजताय नमः ॐ सूक्ष्मतनवे नमः ॐ चिन्मयाय नमः ॐ गुरुमूर्तये नमः ॐ सुन्दराय नमः ॐ सुलोचनाय नमः ॐ सुमुखाय नमः ॐ चरुहसाय नमः ॐ केशवाय नमः ॐ पद्मभुजाय नमः ॐ मन्दगमनाय नमः ॐ चरुबलधरिणे नमः ॐ रामाय नमः ॐ मन्दिरस्थापकाय नमः ॐ शिवजिभक्षकाय नमः ॐ गायत्र्यज्वने नमः ॐ अर्पणस्वीकारकाय नमः ॐ विष्णुपूजकाय नमः ॐ नमो नारायणाय सिंहप्रभासकाय नमः ॐ स्वरमयाय नमः ॐ मधुरकर्ताय नमः ॐ कृष्णसङ्कीर्तनलोपाय नमः ॐ सत्यप्रियाय नमः ॐ हितवर्षिणे नमः ॐ भक्तिने नमः ॐ चित्रकलाशरदाय नमः ॐ रतनधराय नमः ॐ सर्ववे नमः ॐ जगत्पन्ताय नमः ॐ सर्वलोकहिताय नमः ॐ भक्तप्रियाय नमः ॐ सुहृदाय नमः ॐ अनुकूलाय नमः ॐ वीर्याय नमः ॐ सुदर्शनाय नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॐ प्रेममूर्तये नमः ॐ शुभेक्षणाय नमः ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः ॐ स्वस्तिदायकाय नमः ॐ करकाय नमः ॐ अनुग्रहाय नमः ॐ वर्धनाय नमः ॐ अर्चिताय नमः ॐ अर्ताय नमः ॐ सिद्धिप्रदाय नमः ॐ जनार्दनाय नमः ॐ मनोहराय नमः ॐ महाक्षाय नमः ॐ सिद्धेश्वराय नमः ॐ भस्मभूषिताय नमः ॐ आत्मलिङ्गाय नमः ॐ एकजनप्रसादाय नमः ॐ सिद्धिसर्धनाय नमः ॐ माधवाय नमः ॐ करपसकाय नमः ॐ सूक्ष्माय नमः ॐ विश्वकाय नमः ॐ सत्विकाय नमः ॐ समदर्शिने नमः ॐ दक्षाय नमः ॐ अचिन्त्याय नमः ॐ निरहङ्काराय नमः ॐ निर्मोहाय नमः ॐ अव्यग्राय नमः ॐ चित्तग्रदाय नमः ॐ विनयशलाय नमः ॐ स्ववशाय नमः ॐ कुशलाय नमः ॐ क्षमाय नमः ॐ सत्यधर्माय नमः ॐ निर्विकल्पाय नमः ॐ विरक्ताय नमः ॐ अचिन्द्राय नमः ॐ सत्यसन्ताय नमः ॐ पवित्राय नमः ॐ मधुरस्वभावाय नमः ॐ सुरनन्दाय नमः ॐ नन्दनाय नमः ॐ प्रसन्नात्मने नमः ॐ भक्तनिधये नमः ॐ सक्षये नमः ॐ समत्वये नमः ॐ सदैविने नमः ॐ हरये नमः ॐ सुतपाय नमः ॐ सौम्याय नमः ॐ गुह्याय नमः ॐ विमुक्तात्माय नमः ॐ कबीराय नमः ॐ गुप्ताय नमः ॐ अत्परमाय नमः ॐ श्रीनिवासाय नमः ॐ देवाय नमः ॐ तिथितराय नमः ॐ धन्याय नमः ॐ गुरवे नमः ॐ दुरतिक्रमाय नमः ॐ गहनाय नमः ॐ भगवते नमः ॐ हरिशरणमार्गदर्शकाय नमः ॐ कृतस्थजगत्तकाय नमः ॐ अभिप्रायाय नमः ॐ सर्वमतसंज्ञाय नमः ॐ क्षमतपौगतकाय नमः ॐ प्रेमावतार श्री विश्वनाथ स्वामिने नमः। अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामातिः एतां विष्णुर्विचक्रमे त्रेतानि दते पदं समूलमस्य बाहुंसुरे त्रीणिपदा विचक्रमे विष्णुगोपा अथ आव्यः अतो कर्माणि धर्यने विष्णुकर्माणि पश्यत यतो घृतानि पश्पसे इन्द्रस्य युज्यसखाः तद्विष्णोः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूर्यः जीवेव चक्षुराततं तद्विप्रसो विपन्यवो जागृवगुं ससमिन्दते विष्णोर्य परमं पदम्।
प्रचोदयात् ॐ प्रेमवतराय विद्महे सद्गुरुदेवाय धीमहि तन्नो विश्वनन्दः प्रचोदयात् ॐ प्रेमवतराय विद्महे सद्गुरुदेवाय धीमहि तन्नो विश्वनन्दः प्रचोदयात् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् श्री कृष्ण विष्णु मधुसूदन केतवारे नारायणाच्युत त्रिविक्रम चक्रपाणे दस्यादिसाचर श्रीधर वासुदेवा गोपाल कृष्ण हरये तव सुप्रभातं श्री रुक्मिणीश पवनाश हरे मुरारे राधेश गोपेश स्वरूप ब्रह्मादिमन्य श्री द्वारकाश्रय वैकुण्ठपते भुवनैकमूर्ते गोपाल देव हरये तव सुप्रभातं लीनाकृते कमतरूप वराहमूर्ते त्रिविक्रमाय भुवने भृवराम राम श्रीराम कृष्ण यदुनन्दन कल्किरूप गोपाल कृष्ण हरये तव सुप्रभातं गोविन्द माधव मुकुन्द परपरेश दामोदराक्षधर नन्दन दारिशोरि गो गोप गोपी जन सामृत दीनबन्धो गोपी जन प्रिय हरे तव सुप्रभातं क्षीराब्धिशाय भुजगाधिपतापशाय सर्वाकृतधनशाय ब्रह्माकशाय श्री गोप भाम मृदुताल्प शुगादिशाय गो गोप बालव हरे तव सुप्रभातं श्री काश्यपाद्रि शुक नारद गौतमादि ब्रह्मर्षि साङ्गमणि साङ्गम भारतेशः तिष्ठन्ति देव तव दर्शन भाग्यहेतवो गोपाल शेखर हरे तव सुप्रभातं मन्दार जाति तुलसी दलमालिकादिः मार्याणि आञ्जलि पुते समुदाहरन्ति तिष्ठन्ति त्वाद्भवदधारतले मुनीन्द्रः राधा मनोहर हरे तव सुप्रभातं वेदत्रयं वदति गौतमपाणिगुर्यः जयन्ति सकुलगणो वरदासवर्गः संकीर्तयन्ति
वीरा मायाङ्गधीरदर्शोन सुपुष्पहारा नीलाम्बुदाह सुशरीर रमाविकार गोपाल देव हरये तव सुप्रभातम् शिवाय श्री जय भवति साध्य सुगाति भाद्रा श्रीनिद्रवीन्द्र दिवसा प्रभुपूर्णिकाजहे जिष्टाञ्चितीर्य भवमे तव सेवनार्थम् गोपीवना प्रियकरे तव सुप्रभातम् श्रीकृष्ण अच्युत अनन्त मुकुन्द शौरी राधा मनोहर जनार्दन चक्रपाणे नामानि धीर्यमुनयोर्नयसां वदन्ति ब्राह्मीमुहूर्तसमये तव सुप्रभातम् श्रीकृष्ण सुप्रभातम् ये पठन्ति अहर्निशम् गौरीकृतात्मकपापा श्रीकृष्ण ग्रहहेतुका ईश्वर परमं कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह अनादिराजर गोविन्दः सर्वकराणां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि चिन्तामणि प्रकर सन्मशुतात्मवृक्षा दक्षावितेषु सुरवीर विपालयाता लक्ष्मी सहस्रशतसाम्रवसेव्यमाना गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धेनुं वनान्तमरविन्ददलायताक्षा बालावतासमसिताम्बुदसुन्दराङ्गा गन्धर्वकोटिकमनीय विशेषशोभा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आलोलचन्द्रकलसर्वनमाय वांशे रत्नागदां प्रणयकेलिकलाविलासा श्यामां दिवाङ्गललितां नियता प्रकाशा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमासि पश्यन्ति पांसि कलयन्ति चिरं जगासि आनन्दचिन्मय सतुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमाच्युतमनादिमनन्दरूपा आद्यपुराणपुरुषं नव यौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं
पुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि माया हि यस्य जगदन्त शतानि सूते वेगो यथा विषयभेदवितायमाना सत्त्वावलम्बि परसत्त्वविशुद्धसत्त्वा गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मय
on Saturday morning. You can find it in the prayer books on page 46. We start with Purusha Suktam, we continue with Vishnu Sahasranama, and we end with Narayana Suktam. You are welcome to join us and enjoy. Shri Guru Dyo Namaha Hari Om Tachayoravine Mahe Gatum Yajnaya Gatum Yajnapataye Devi Swastirastunaha Swastirmanushyebhyaha Urdhvam Chikatu Beshasham Shano Astu Dvipate Shanchatushpate Om Shanti 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 Sahasrashirsha Purushaha Sahasraksha Sahasrapad Sabhovik Vishvato Vritva Atyatishtatasha Guram Purusha Evedagam Sarvam Yat Bhuta Yat Chabhavyam Utamritatva Sheshanaha Yadandena Tirohati Etavanasya Mahima Ato Jaya Vishya Purushaha Padosya Vishwa Bhutani Tripatasya Mritam Divi Tripadurtva Ude Purushaha Padosya Bhavad Punaha Tato Vishvam Vyakramate Shashanana Shane Abhi Tasmahat Virada Jayata Virajo Adipurushaha Sajato Atyarichyata Paschadho Vihato Puraha Yat Purushena Havishaha Deva Yagnamatanrata Vasanto Asya Sidajam Krishma Itma Sharat Ravihi Saptasya Samparidayaha Trisapta Samita Kritaha Devaya Yagnantanvana Abadnam Purusham Pashum Tayagnam Barahishi Praushan Purusham Jatamakrataha Tena Deva Ayajanta Sadhyarushayaschye Tasmaat Yagna Sarvabhutaha Samritam Prishadajam Pashubhishtagushchakre Vayayane Aranyam Granyashchaye Tasmaat Yagna Sarvabhutaha Prishasamani Jagnire Chandravimsi Jagnire Tasmaat Yajustasmadajayata Tasmatashva Ajayata Yeketro Bhayagataha Gavo Hajagnire Tasmaat Tasmaat Jata Ajavayaha Yat Purusham Vyadaduhu Kratita Vyakalpayan Mukham Kimasya Nau Bahu Kahurupada Vicchete Brahmano Osya Mukhamasi Bahura Janya Kritaha Guru Tadasya Yadvaishyaha Padvyagam Shudro Ajayata Chandrama Manaso Jataha Chakshusuyo Ajayata Mukhadindraschagnischa Pranad Vayurajayata Navya Asidantariksham Shirshyodyau Samavartata Padvyambu Mirvisha Shrodrahate Tata Loka Guna Kalpayan Vedahametam Purusham Mahantam Aditya Varnam Tamasastu Pare Sarvani Rupani Vichitya Diraha Namani Kritva Vidhananyadaste Data Purashkara Muda Jahara Shakra Pravidvam Pravish
पुरुषस्य तस्रः तमेवं विद्वानामृत इव भवति नान्यपन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः आद्यासम्भूतं पृथिवीरसा च विश्वकर्मणः समवर्ततादि तस्य त्वष्ट्रा विदधा रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यपन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति कल्पे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य वीरा परिजानन्ति योनिः मरीचीनां फलमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यः तपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मणे रुचं ब्राह्मं जनयतः देवाग्रे तथा ब्रुवन् यस्देवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवाः शन्वशे वीक्षते लक्ष्मी च पत्नो अहोरात्रे पर्षे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो ज्ञातम् इष्टं मनिषाना अहुं मनिषाना सर्वं मनिषाना तच्चयोरावृणेमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शनो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राय पारिषद्यं पराशतं विघ्नं विघ्नन्ति सततं विश्वक्षेणं तमाश्रये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिपुत्रं मकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिराशान्तनवं पुनरेवायभाषिता श्रीयुधिष्ठिर उवाच किमेकं देवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तं कमर्चन्तं प्राप्नुयुर्ज्ञानवर्षुभम् को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपामुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवं नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चर्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन्नमस्यं च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकामहेश्वरम् लोकारक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्माज्ञं लोकनं कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महाभूतं सर्वभूतावबोधभवम्
एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं सवेरचेन्नरः सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणं पवित्राणं पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं देवतां देवतानां च भूतानां यो व्यक्तिता यदा सर्वाणि भूतानि भवत्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यन्ति पुनरेवायुगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुर्नाम सहस्रं मे शृणु पापाभयावहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषिर्नाम सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः चन्द्रोऽनुष्टुप्तधारेवो भगवान् देवकीसुतः अमृतांशुरगोपीशं शक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिसामाहृदयं तस्य शङ्करदेवीर्युज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभाविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यन्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णुदिव्या सहस्रनाम स्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहाविष्णु परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशुभवो भानुरिति बीजं देवकी नन्दन षष्ठीति शक्तिः उद्भवः शोभनो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खवृन्दन्धकी चक्रीति कीलकम् शङ्खदर्वागदाधर इत्यस्त्रम् रथङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रम् त्रिसामसामारसमेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुसुदर्शनकाल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानम् श्रीमन्नारायण केकररूपं प्रीत्यते जपे विनियोगः ध्यानम् क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सेकते मुक्तिगानम् मालाक्लप्तस्तनस्तस्फटिकमणिभिर्मुक्तिकैर्मन्त्रितङ्गाः शुभ्रैरप्रेरलप्रेवपरिविरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षे आनन्दीना पुनीयादरिनगरा शङ्खपाणिमुकुन्दः भूपादो यस्य नाभिर्व्यदसुरन्लश्चन्द्रसूर्यो च नेत्रे कर्णावशशिरोर्यो मुखमपि रहनो यस्य वश्येयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरकगो भोगि गन्धर्वदेथे चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुं विशं नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयहासं श्रीवत्सं कं कौस्तुभोभाषितङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायतक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम् नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे सशङ्खचक्रं सकिरीटकुन्तलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं ध्यायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनम् अम्बुदश्यामम् आयतक्षामलङ्कृतम् चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्सङ्कीर्तवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमश्रये हरिः ॐ
विश्वं विष्णुर्वशत्कारो भूतभाव्यापवः प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगाविदं नेता प्रधानः पुरुषेश्वरः नरसिंहवपुः श्रीमत्केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्थानुर्भूतदीर्घितिरव्ययः सम्भवो पावनो भक्तप्रभावः प्रभुरीश्वरः स्वयंभुः शम्भुरादित्य पुष्करक्षो महास्वनः अनादिनिधनो दत्ता विदत्तदातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभामरप्रभुः विश्वकर्मा मनुष्यस्तविस्तस्ताविरो ध्रुवः आग्राह्य शाश्वतः कृष्णो लोहितक्ष प्रतर्दनः प्रभुतस्त्रिकगुप्तामः पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो मानवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी दण्डी मेधवी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्श कृतज्ञ कृत्तिरत्मवान् सुरेश शरणं शर्मा विश्वरेता प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्याय प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः श्रीरः श्रीः सर्वायुरच्युतः वृषाकपिरमेयात्मः सर्वयोगाविनिश्चितः वसुर्वसुमनः सत्यः समत्मः सामितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषकृतिः रुद्रो बहुशिरा भद्रुर्विश्वयोनिषुषीश्वराः अमृतशासकस्तानुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्वानुर्विश्वक्षेणो जनार्दनः वेदो वेदादिदव्यङ्गो वेदङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृतङ्कृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंश्चतुर्भुजः प्राजिष्णुर्भोजनं भोक्तः सहिष्णुर्च कदातिजः अनागो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्राशुरमोघः शुचिरुचितः अतीन्द्रसङ्ग्रहः सर्वो धृतात्मा नियमो यमः वीर्यो वेदः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्सवो महाबलः महाभूतिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महायुतिः अनिर्देश्यावपुः श्रीमन् अमेयात्मा महाधृतिः महेश्वसो महीपत्र श्रीवत्सः सतङ्गतिः अनिरुदासुरानन्दो गोविन्दो गोविदम्पतिः मरीचिर्गामनो हंसः सुपर्णो पूज्यगोत्तमः हिरण्यनाभसुतपः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृतः सर्वदृक्सिंहः सन्दारः सन्दीपं स्थिरः अजो दुर्मर्शनः षष्ठः वृषुदात्मासुरारिहः गुरुर्गुरुतमो धामः सत्यसत्या पराक्रमः निमिषो निमिषश्राविर्वाचस्पतिरुदारवीः अग्रनिग्रामणि श्रीमन्ययो नेता समीरनः सहस्रहोद विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृत्तः सम्प्रवर्धनः असंवर्तनो वाणिरनिलोदरनिकरः सुप्रसादः प्रसादात्मा विश्वदृग्विश्वभृक् विभुः सत्कृतः सत्कृतः साधुर्जनुर्नारायणो नरः असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छिः सिद्धाता सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदसिद्धिसाधनः वृषहि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः सृष्टिसागरः सुपूजो दुर्धरो वागी महेन्द्रो वासुदो वसुः मेकारूपो बृहद्रूपः शिविविष्टा प्रकाशनः ओजस्तेजोधिधीधर प्रकाशात्मा प्रकम्पनः हृदस्पष्टक्षरो मन्त्रश्रद्धं शुभशरद्युतिः अनिरुद्धांशुभवो बाहुशशा बिन्दुसुरेश्वरः
ओषधां जगतासेतु सत्यधर्मा पराक्रमः भूतभाव्या भवन्नाथ पवन पावनो नलः कामः कामकृत्कन्त काम कामप्रद प्रभुः युगादिकृत्य गावतो निकामायो महर्षणः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रचित्तनन्तचित् विश्वो विशिष्टशिष्टेष्ट शिखण्डेन हुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अर्चित प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपालितिरधिष्ठानम् अप्रमाता प्रतिष्ठितः स्कन्धस्कन्धाधरो दुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहत्पादुरादिदेवा पुरन्दरः अशोकस्तारनस्तार शूरशोरीशनेश्वरः अनुकूलशतावर्त पद्मि पद्मानिवेक्षणः पद्मनाभोरविन्दक्ष पद्मगर्भा शरीरभृते महद्विवृद्धवृद्धात्मा महाक्षोकरध्वजः अतुलशरभो भीमः समायव्यो हविर्हरिः सर्वलक्षानलक्षान्यो लक्ष्मीवंशमितिजयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरसः महीधरो महाभागो वेगवानामितशनः उद्भवक्षोभनो देव श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता काहनो भुवः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थानस्थानदो ध्रुवः परादिर्परमास्पष्टतुष्टपुष्टशुभेक्षणः रामो हि राजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमतं श्रेष्ठो धर्मो धर्माविरुत्तमः वैकुण्ठपुरुषः प्राणदः प्रणमत्पृथुः हिरण्यगर्भशत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरदुक्षजः ऋतुसुदर्शनकाल परमेष्टि परिग्रहः उग्रसंवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वरक्षिणः विस्तारस्तावरस्तानुप्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो नतो महापुरुषो महाभोगो महाधनः अनिर्विनास्तविष्टो भूर्धर्मयुक्तो महामनः नक्षत्रणे विनक्षत्रे श्यामः समीहनः यज्ञ इजो महेजश्च क्रतुसत्रं सतं गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमान् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृते मनोहरोचितं क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्वसो व्यापी नेकात्मानेककर्मकृते वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मकृत्तारकृत्तर्मी सदक्षरम् असक्षरः अविज्ञातः सहस्रक्षु विगतकृत्तलक्षणः गभस्तिरेमि सत्त्वस्तः सिंहो भूता महेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्तः ज्ञानगम्यः पुरत्तमः शरीरभूतभृद्भोक्तः कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमगोमृतपः सोम पुरुजिपुरुषोत्तमः लीलायोजाय सत्यसन्धो दाशरसादनं पतिः जीवो विनैकासक्षी मुकुन्दो वित्तविक्रमः अम्बोलितिरनन्तत्मा महोदतिशयोत्तकः अजो महार्हस्वाभाव्यो जितमृतप्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मात्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनिपतिः त्रिपादस्त्रीदशाध्यक्षो महाशृङ्गावृतन्तकृते महावराहो गोविन्दः सुषेणकानकं गदिः गुह्यो कपिरुगाहनो गुप्तशक्रागदाधरः वेदसङ्कोचितः कृष्णो धृतशङ्खाश्वयोचितः वरुणो वृक्ष पुष्परक्षो महामनाः भगवान् भगदानन्दी वनमामि हरायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सविष्णुर्गतिसत्तमः सुदान्वाकर्णपरशुर्दारुणोद्राविणप्रदः दिवस्पृक् सर्वदृग्यासो वाचस्पतिरयोनिजः
त्रिसामसामगसाम निर्वाणं वेशशं विशके संन्यासकृच्छमश्यन्तो निष्काशन्ति परायणः शुभाङ्गा शान्तिदस्रष्टा कुमुदकुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषाभक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृत्तात्मा संक्षिप्तक्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्ष श्रीवत्स श्रीपति श्रीमतम्बरः श्रीरश्रीशा श्रीनिवास श्रीविपावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमल्लोकत्रयश्रयः संशस्वङ्गशतानन्दो नन्दी ज्योतिर्गणेश्वरः विजयात्मा विजयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उदीर्न सर्वतः चक्षुरनिशा शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो बुद्धिर्विशोकशोकनाशनः अर्चिष्मन्वर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरक्तः प्रद्युम्नो मित्रविक्रमः कालनेमिविहावीरः शूरीशो राजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशवाकेशिहा हरिः कामदेव कामपाल कामिकर्ताकृतङ्गमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुर्विरोनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मा विवर्धनः ब्रह्मा विब्राह्मणो ब्रह्मि ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्म महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्ञ महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णपूरयिता पुण्य पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तिर्धकरो वासुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हरिः सद्गति सत्कृति सत्तः सद्बुद्धिः सत्परायणः षोडशेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामनः भूतवासो वासुदेवः सर्वसु निर्लयो नलः दर्पः दर्पदो धृतो दुर्गारोता पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तामूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतामूर्तिः एकोलेका सवाक्का किं यत्तत्पदं मरुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमङ्गो वराङ्गशङ्कनङ्गदे हीराक्षमशून्यो वृतश्रीराक्षलः अमानिर्मानदो मायो लोकस्वामित्रिलोकधृते सुमेधामेधजोद्धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोदितिदारः सर्वशस्त्रावृतं वरः प्रग्रहो निग्रहो व्याघ्रो नेकाशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहाश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदा विदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहः शुभङ्गो लोकशारङ्गस्तुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्कोवाचसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजये सुवर्णबिन्दुः शोभ्यः सर्वभागीश्वरेश्वरः महारथो महाकर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुद कुन्दर कुन्द पर्जन्य पावनो गिरः अमृत शोभित पपु सर्वज्ञ सर्वतोमुखः सुलभ सुरथ सीत शत्रुचिच्चत्रुतापनः व्यग्रो दुम्बरो स्वत चारुरन्ध्रादिशोदनः सहस्राक्षी सप्तजीव सप्तेद सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोषित्यो भयकृद्भयनाशनः अनुर्बृहत्कृशस्तूलो गुणावृद्धिर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वाशप्राणं पारवृत्कटितो योगी योगीश सर्वकामदः आशमशमनः क्षम सुपर्णो वायुवाहनः
धनुर्धरो धनुर्वेदो दन्दो धर्मायितान्दमः अपराजितः सर्वसाहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्राय प्रियारोहः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सा गतिर्ज्योतिः सुरुचिर्बुद्धभुक्तिभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सवितारा विलोचनः अनन्तभूतभुक्भोक्ता सुखदोल्लेखदोग्रजः अनिर्विनाशदाः श्रीलोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतामः कपिलः कपिराज्ञयः स्वस्तिदा स्वस्ति कृत् स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरुद्रा कुण्डली चक्री विक्रमोज्जितशासनः शतधिका शतसाः शशिरशारिखरः अक्रूरपेशलो दक्षो दक्षिणक्षामिनम्बरः विद्वितामो वितापाय पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिका पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनपार्यवस्थितः अनन्तरूपनन्त श्रीजितमयोर्भयापः चतुराश्रो कपिरत्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिपूर्वो लक्ष्मी सुवीरो रुचिरङ्कणः जनानो जन्म जन्मादिर्भीमो भीमः पराक्रमः आदरानिलयो गतः पुष्पः स प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पदाचार प्राणदा प्राणमप्रणः प्राणनिलय प्राणवृत्प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेहात्मा जन्म मृत्युर्जरातिः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्ञ यज्ञो यज्ञवाहनः यज्ञप्रत्यज्ञकृत्यानि यज्ञामुख्यज्ञसाधनः यज्ञन्तकृत्यज्ञभूयं मनमानार एव च आत्मयोनि स्वयं जातो वेदना सामकायनः देवकीनन्दन स्रष्टः क्षितिशापापनाशनः शङ्खवृन्नन्दकी च कृशानदन्वागदाधरः रतङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहारनायुधः श्रीसर्वप्रहारनायुधः ॐ नमः इति वनमाली गदी शङ्गी शङ्गी चक्री च नन्दकी श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदी शङ्गी शङ्गी चक्री च नन्दकी श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदी शङ्गी शङ्गी चक्री च नन्दकी श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीभीष्म उवाच इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नं सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितम् यदिदं श्रुतियं नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् समुद्रेह च मानवः वेदं ततो ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यवानः समृद्धस्य शूद्रसुखाप्नुयात् धर्माधिप्राप्नुयात् धर्मम् अर्थाधिचारमप्नुयात् काममवाप्नुयात् कामी प्रजाधिचाप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान्यः सदोत्राय शुचिष्टाकातमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नमेतत् प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति धनं एव च अचलं श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगुद्युतिः बलरूपावृन्वितः रोगतो मुच्यते रोगभदो मुच्येत बन्धनात् भयर्मुच्येत भीतश्रु मुच्येत पानः परः दुर्गण्यतितरत्यश्रु पुरुषः पुरुषोत्तमम् सुवर्णाः सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मध्यो वासुदेवापरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्मः सनातनम् न
वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युर्जरा व्याधि भयं देवोपजायते इमं स्तवम् अधियानं सदा भक्ति समन्वितः युजेतात्मा सुखक्षन्ति श्रीहृतिस्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न क्षमाचार्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौसचन्द्रनक्षत्रब्रह्मिषो भूर्महोदरिः वासुदेवस्य वीर्येण वितीर्थानि महात्मनः शशूरशूरगन्धर्वं सयक्षोराजरक्षसं जगद्वशेव तत्तेजं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धि सत्त्वतेजो बलं कृतिः वासुदेवात्मकं याहुः क्षेत्रं क्षेत्राज्ञ एव च सर्वागमानमाचार प्रथमं परिकल्पते आचर प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषाय पितरो देवा महाभूतानि दातवः जगन्नाथं चेदं जगन्नारायणो भव यो ज्ञानं तथा संख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदशास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महाभूतं पृथक् भूतान्यनेकशः त्रिलोकं व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वाभुराव्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णुर्व्यासेन कीर्तितं पतेभ्यर्थिचेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरं भजं देवं जगतः प्रभुमव्ययम् भजन्ति ते पुरुषरक्षं न ते यन्ति पराभवम् न ते यन्ति पराभवम् ॐ नमः इति अर्जुन उवाच पद्मपत्र विशालक्ष पद्मनाभासुरोत्तमा भक्तानाम् अनुरक्तानां भ्रातर्भव जनार्दन श्रीभगवानुवाच योऽहं नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छामि पन्तः सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशय ॐ नमः इति व्यास उवाच वासुदेवस्य भासितं भुवनत्रयं सर्वभूतानि वासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते श्रीवासुदेव नमोऽस्तुत ॐ नमः इति पार्वती उवाच केनोपायेन लघुना विष्णुर्नाम सहस्रकम् पठ्यते पण्डिते नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामावरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामावरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामावरानने श्रीराम नामावरानन ॐ नमः इति ब्रह्म उवाच नमोऽस्मदन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादशिशिरोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिण ॐ नमः इति संजय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो बुद्धिर्ध्रुवनीतिर्मतिर्मम श्रीभगवानुवाच अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे आत्माविश्वनाशिविवश्च विद्या घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना
संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रम् विमुक्ता दुःखा सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि इति श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम् अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तनामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेतानि तते पदं समोदमस्य पागुंसुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अताभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णुकर्माणि पश्यत यतो घृतानि पस्पसे इन्द्रस्य युजसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः तीरेव चक्षुरा ततं तद्विप्रसो विपन्यवो जागृवागुंससमिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवम् अक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वं नारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिः विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतं शिवमच्युतम् नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायण परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायण परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायण परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिष्टतः सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवं पद्मघोषां प्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अतो निष्ठाविताश्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महते सन्ततं शिलाविस्फुलं पाद्यकोशसानिभं तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महामग्निर्विश्वचिर्विश्वतोमुखः सौरभुग्विभजन् तिष्ठन् नाहारमचरं कविः धीर्यगुर्वमदशैरश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति संदेहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अनियोर्ध्यायवस्थितः नीलतो यदमध्यस्तद्विद्युल्लेखे वपास्वरा नीवारशुकवत्तन्विपीताभास्वत्यनुपमा तस्याः शिखाय मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिव स हरिश्चेन्द्रसोऽक्षरः परमस्वरात् ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् उर्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Jai Gurudev, good morning.
So today we'll talk about a verse that we can find in the Srimad Bhagavatam in Canto 10. Before all the Krishna Lila unfolds, all the story of Krishna and before he's born, or actually at the moment that he's born. And the verse is in Canto 10, chapter 4, and is number 13. Iti prabhasyatam devi maya bhagavati bhuvi bahuna niketeshu bahunama babuvaham. After speaking to Kamsa in this way, the goddess Durga, Yogamaya, appeared in different places, such as Varanasi, and became celebrated by different names such as Annapurna, Durga, Kali, and Bhadra. So, as you might know, they swap child, and so when Krishna is supposed to be born in jail, he doesn't actually, he's born and he goes into Yashoda's womb, and Yogamaya comes out in the prison cell. And then she's speaking to Kamsa and saying, you are just a fool. The one who will slay you is already born and he's already somewhere and he will kill you one day. And why are we talking about Durga and Yogamaya? Of course, because it's been Navaratri. We talk about her. And I shared multiple times many different stories that I had with Guruji where he spoke to the Divine Mother, or the Divine Mother interacted with him, or he asked her to clear the sky and then the sky was cleared, or he asked to cloud the sky so that the sun would not be so strong on all of us, and she did cloud the sky. And then other times when I had to fast and Guruji would ask her if I could be spared on that specific day from fasting because I wasn't feeling good. So the interaction between Guruji and the Divine Mother is always there. We were in a church once, some time ago. We were just passing by there, and then we passed out on the back of the altar, and Guruji showed me and he said, oh, look at this, look at the goosebumps. She's here. And he showed me at all his hair standing on end. And then we go out, and some people are super impressed by it, and they go there and they're like, oh wow, Guruji, oh my God, I really felt her also, she was really alive. And Guruji was like dismissive. I don't know if you've seen Guruji in these situations, like something that we would use throughout our entire life, and our generations to come will talk about that day where I saw the Divine Mother, I felt her and I had goosebumps. These are things that you keep saying throughout generations. Guruji is like, yeah, whatever. And he told this person, yeah, whatever. He said, yeah, it's a very strong place. And then when the person went away, he looked at me and he said, I always see her. I just don't tell you. Because it makes no sense. What do I tell you for? She's everywhere. Why would I tell you? It's just... So that's the relationship that Guruji has with her. And for us, it's complicated sometimes to think about it because, for example, now during Navaratri, I am there in front of the altar. And every evening I see all of you coming and bowing down. I myself go in front of the altar. There is Ma there and I bow down. And I see all these rivers of people going there and bowing down. And sometimes I ask myself, what do you all see? Whatever language was the answer, I don't know it. But I don't know what it's exactly what it is. I have no idea what you see, as I don't understand what that language was saying. Because I look at all of us and I'm like, do we realize that she's alive? And I think the answer is no. I think most of us don't realize that she is alive. I think in whatever way, for as strong as our connection it is, we look at her, but somehow there is a very strong part of us that being entangled in this material reality sees the stone. So we see the metal element, we see the stone element, and it's very complicated to go beyond that. And sometimes one of the only ways that we find to go beyond that is through fantasy. And some of us become completely delusional and start to speak to her and start to come up with multiple things that when then you ask Guruji, he says, it's not true.
So it's very difficult. The line between sanity and delusion. And I don't know where you place yourself. I don't even know where I place myself. And so what we see that is a clear difference between us and Guruji is that he actually speaks to her. He has a full, clear conversation with her, and they're always connected and speaking to each other. Last year, or 2 years ago, or 3 years ago, I don't remember right now, but some years ago, during Navaratri, backtrack. 2 days ago, much closer. 2 days ago, we're doing the yagna for Skandamata, and at the end of the yagna for Skandamata, I just look at Swami Keshava and I say, Keshava, do you think he wants to do the round with the married couples or the couple who want to get a child? And he's like, I don't know, go ask him. So I stand up, I go to Guruji. You might see me or him sometimes, we just stand up and we go to him, we ask him something, and it's always risky because you never know what he might say. So I go there and I tell him, Guruji, do you want to do the final round with the couples for the children? And he looks at me, he's like, no, why would I do that? And I'm like, because you do it every year? And he said, really? And I said, yes. And he said, okay, then yeah, let's do it. Okay. So, and then you see him, he comes there, it becomes a gigantic round, full thing, and it's amazing. In that moment, you really feel, in the moment Guruji engages with all of us, during these events, somehow he has this ability to give life to everything, as if everything before was like black and white or some colors, like three grades of color, and then he comes and everything is more vivid and everything is more colorful and everything is alive. And so he's doing the round. The connection is that 3 years ago, or 2 or 1, I don't remember, some years ago when we are there, and I stand up, I go to Guruji and I say, Guruji, do you want to do the round for the couples for having children? And he says, no. Why would I do it? And I said, because you do it every year. And then he stopped and he looked at Ma, he looked at her, he looked up and he said, yeah, there are some souls that don't want to come down, but they have to. So yes. Yeah. So he says, okay, goes there, a few couples come, we sit down, he's doing the yagna, and throughout the yagna at one point, if you saw it 2 days ago, you might have seen it, or you know, Skandamata has Skanda. There is the child in her lap. Like there's an actual child. Not alive, but it's a fake child. We don't use human child. We use fake human child, and we put that, let's say, doll that is alive on her, and so she's... During that yagna, he falls down. Bam. And I'm thinking, wow, what a coincidence. My auntie would say, what a coincidence. Guruji's doing the round with the couples to have a child. He's talking to her, saying, oh, these souls don't want to come down. They should come down. And literally, the baby falls down. It's good communication. You would say they're practicing very good communication between each other. It's like many couples don't communicate nicely, but looks like they're very good in communicating. And you can see how alive that relationship between the two of them is, and how they bring life in the life of all of us. The other day, and again, I don't remember which day it was, sorry, but the celebration is finished and Guruji is giving prasad to everybody, and then he's sitting there at his place. And I see Stefano, the one who's doing the photos, yeah? Well, I didn't see Stefano for a while. We saw in the morning each other, but not so much. So I approached him and we started to talk. He just went to a big trip and he was telling me about what he saw and he was showing me some pictures. And throughout our conversation, we are on the, if you look at the altar in front of you, we are on the left side in front where all the Swaminis and all the Matajis are, because on the left there are all the Matajis. So I'm sitting there, I'm standing there with him and I'm talking, and after once every, 3, 4, 5 minutes, I look around and I just mentally count how many women I have around me
just to have an idea of what could be Guruji's reaction of me being surrounded by women as a monk. Okay? You have to make some risk calculation while you do things. I'm saying conversation with Stefano, risk of being surrounded. Guruji might tell me something, and I'm just like evaluating my chances of survival. And and at one point I was like, okay, this conversation is so nice that I can risk my own existence. So I'm there. And at one point, Guruji is going away. Me and Stefano are very much into this conversation that is not that spiritual, to be honest. It wasn't incredibly spiritual. It wasn't bad. We were talking about bad things, but it's not crazy spiritual conversation. And at one point, I hear Guruji's there. And I am giving my back to the altar, yeah? The curtain is closed, and I hear Guruji's there, and my alarm rings. My mental, emotional, instinctual alarm rings, and I'm like, interesting. So I look around, and somehow the matter is multiplied, because of course, Guruji being there, I am like full of women everywhere, all sitting down, staring at Guruji. And I'm thinking, okay, you might die now. Just very casually turn, as if you were there by chance, just arriving, and just slide away. So I turn, I look at Guruji smiling, and I just slowly, and he looks at me and he says, come with me. I was like, okay, it's the end. It's over. It's finished. And he points outside of the tent, and it's raining, and I'm thinking, what is he going to do outside in the tent? There's nobody, it's dark. So he says, okay, come out. And I said, okay. So we go to the edge of the tent, and then he says, take away my socks. And I take away the socks, and then he says, okay, come with me. Because I thought he just wanted to go out by himself. And he says, come. So I go outside, and it's just me, him, and another guy. And there's nobody. And it's not raining strong, but rain is coming down. And then Guruji points at a Yagna Kund, and it was covered with a metal board because it was raining, so we cover it. And then he says, uncover it, quickly uncover it. So I go there and I just remove this big metal thing, I put it on the side. And Guruji goes there and he's just looking at basically the end of what we did, the end of the yagna. There is all the charcoal, basically the burnt wood that is still very, very hot. You can see it is not like super red and burning, but it's super hot, and you can see that the smoke is coming out. And Guruji goes there, and he goes almost in the middle of it, somehow close to the middle of the center of the yagna, and then he's kind of touching something, and it's burning. I don't know if you ever put your hand into a burning yagna. I don't know if you had this wonderful experience, but I can tell you it burns from experience. It's really burning. So he goes inside, and he just touches something that I was there, and it's a piece of wood. I'm just looking at it. It's a piece of wood, and he's doing this. And then somehow it looked like he grabbed something, like he grabbed that piece of wood, and he just pulls it out. And when the piece of wood comes out, it's not a piece of wood anymore, but it's a black, not really formed shape. And then he puts it on the corner of the yagna, and he starts to kind of clean it. And it's a deity. It's we might have seen the photos, you might have seen the pictures. It happened a few days ago. It's a deity of Ma, it's a deity of Durga. Half burnt, super beautiful. And then he's there, and it's super hot, but he's still touching it. And somehow it looks like every time he touches it, it gets colder and colder. And then he calls somebody, and he says, bring the water. But he doesn't wait for the water to cool down the deity. He just takes the deity up, put the deity on his hand, looks at the deity, and then gives her to this guy and says, worship her. The end of the story. And then he leaves, and he does his own thing, and
I'm there. I've seen crazy stuff. Don't get me wrong. I've seen really crazy things. But this not. This is new in my list of things with him. And so then I go inside, and he's sitting on these chairs, the little ones that there are for the one that we put for yagnas, the little chairs for people who can't really sit on the floor. And he's just doing his things, and he's putting his socks. Actually, I had these socks. I tried to sell them earlier on during the process. As a joke, everybody was very interested, but then I kept them, and I said he needs them because it's raining. So I go back to him, and then he says, "Where are my socks?" And I said, "Don't worry, I can keep them." And he says, "No, I need them." So he takes them, sits on this chair, and he's putting his socks. I just sit down, and he looks at me, and he says, "What?" And I say, "Well, that was cool. That was really cool. It was legitimately cool. It was a really cool situation." And he says, and I grab his hand just to see, I don't know, traces of burnt skin. You just put your hand inside the fire. You should be, I don't know, some perfect. And he's like, "What?" And I said, "Your hands." And he said, Nothing. And he's just showing me his hands. And I was like, okay, that was cool. It was really cool. And that's it. He doesn't speak about it anymore. It's just like he goes on with his life. He does just normal. Then we go up. I'm in his place. And I'm telling the story. And then he comes. And somehow he arrives there. He's in front of me. And I'm just staring at him, confused. Because I was actually confused. Now you see me. I still look confused because I'm not sleeping much. But I was much more confused than my face right now. And I'm like, this makes no sense. And he gives me his right hand, that is the one that he used to pull her out from the fire. And I just grab his hand and I start to touch the skin. I want to check the situation. I'm like, what is it supposed? And he says, "What are you looking for?" I don't know. It's like, no, nothing. And he said, "No." And his skin was beautiful. Just really beautiful, just perfect. And then we were talking about it, and then I asked him, like, what's the difference between a deity in the yagna or a deity from your heart or one that you materialize from the hand? And he said that Devi told him to give her to the guy. So this goes back to how much they can communicate, how much they're in contact with each other. She simply goes to him and says, "I want to gift myself to this guy. So just go and pull me out of a burning fire." And Guruji just goes out and pulls her out from the burning fire and just gives her to the guy. And that's it. He's not going to come to you now. He's not going to be satsang about it. He's not going to just tell everyone that he did that. It's just beginning and the end of the story. And why is this connected to the relationship between Krishna and Durga? Is because how close has to be the relationship between Krishna and Durga for Durga to swap place with him, go there and tell Kamsa to be very careful and that he will find his hand because Krishna is already born. They're already talking to each other. The relationship between the two is very tight. They're brother and sister, and they know what they're supposed to be doing, and the collaboration between the two is perfect. And so Durga arrives in many ways. She appears in many ways. And Guruji sees all of them. We are blind to the greatness of Ma, and we are blind actually to the greatness of Guruji because we lack the understanding, we lack the skills, we lack the awareness to be able to see everything that they do behind the curtain. But what they do is crazy, and sometimes Guruji allows us to have a glimpse of his divinity and a glimpse of her divinity. And the interaction between the two of them is so real and so alive that whenever they show that to us, they bring us life. They bring us this power. They bring this color, this joy, this full power into all of us, then invests all of us. And one of the jobs that we have, that is one of the different bhaktis that there are, is this smarana, this remembrance. We have to remember all these stories because in moments of doubt, in moments of fear, in moments of
weakness, if you remember these moments, just remembering it, the life that you felt, the energy, the power that you felt in that moment, that was the interaction between the two, the reality that they brought to us, is enough to bring back that emotion, that feeling, that sensation. And that life that was there back in the past can come back in that exact moment and help us and guide us for every possible obstacle that we have in our life. Jai Gurudev. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Pralada lada dayene. Hiranyakashipu raksha. Shilatankana kalaye. Ito narasimho parato narasimho. Yato yato yamitato narasimho. Ahe narasimho ritaye narasimho. Narasimha madhum sharanam prapadye. Tavakara kamalavare. Nakhamadbhuta shinga. Lalita hiranyakashipu. Tanobrekam Keshavadirta Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Keshavadirta Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Narsingadev 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 Jaya Narsingadev Jaya Narsingadev
Mangala Mangala Me Yatiraja Ramanuja Mangala Mangala Me Ramanuja Ramanuja Mangala Mangala Me Yatiraja Ramanuja Mangala Mangala Me Yatiraya Karunakaraya Mangala Mangala Me Yatiraya Karunakaraya Mangala Mangala Me Prabhati Dharma Karadaya Mangala Mangala Me Prabhati Dharma Karadaya Mangala Mangala Me Ramanuja Ramanuja Mangala Mangala Me Yatiraja Ramanuja Mangala Mangala Me Ramanuja Ramanuja Mangala Mangala Me Yatiraja Ramanuja Mangala Mangala Me Sani Gram Pratisthitaya Mangala Mangala Me Sani Gram Pratisthitaya Mangala Mangala Me Tridanda Dharane Doragajaya Mangala Mangala Me Tridanda Dharane Doragajaya Mangala Mangala Me Ramanuja Ramanuja Mangala Mangala Me Yatiraja Ramanuja Mangala Mangala Me Ramanuja Ramanuja Mangala Mangala Me Yatiraja Ramanuja Mangala Mangala Me Rage Saga Kare Rataya Mangala Mangala Me Rage Saga Kare Rataya Mangala Mangala Me Mananataya Dariye Daraya Mangala Mangala Me Mananataya Dariye Daraya Mangala Mangala Me Ramanuja Ramanuja Mangala Mangala Me Yatiraja Ramanuja Mangala Mangala Me Ramanuja Ramanuja Mangala Mangala Me Yatiraja Ramanuja Mangala Mangala Me Om Jai Jagadish Hare Swami Jaya Jagadish Hare Bhakt Janon ke Sankat Daat Janon ke Sankat Jana Vidura Kare Om Jai Jagadish Hare Joda Ve Pada Pave Dukha Vina Se Manaka Swami Dukha Vina Se Manaka Sukha Sampati Garave Sukha Sampati Garave Kashta Mite Tanaka Om Jai Jagadish Hare Mata Pita Tuma Mere Sharana Gahume Kisaki O Swami Sharana Gahume Kisaki Tuma Bina Aura Na Duja Tuma Bina Aura Na Duja Asa Karume Kisaki Om Jai Jagadish Hare Tuma Purana Paramatma Tuma Antarayami O Swami Tuma Antarayami Parabrahma Parameshwara Parabrahma Parameshwara Tuma Sabake Swami Om Jai Jagadish Hare Tuma Karuna Ke Sagar Tuma Palana Karata Swami Tuma Palana Karata Me Sevaka Tuma Swami Me Sevaka Tuma Swami Kripa Karo Bharata Om Jai Jagadish Hare Tuma Hoye Kaha Gochar Sabake Pranapati O Swami Sabake Pranapati Kisa Vigya Giryam Dayamay Kisa Vigya Giryam Kripamay Tuma Kone Kumbhati Om Jai Jagadish Hare Dina Bandhu Dukha Harata Tuma Rakshaka Mere O Swami Tuma Rakshaka Mere Karuna Hata Badao Karuna Hata Badao Sharana Pada Tere Om Jai Jagadish Hare Vishaya Vikara Mitao Papa Haro Deva Swami Papa Haro Deva Shada Bhakti Badao Shada Prema
Shanti, Shanti, Shanti. Shri Guru Pyo Namaha. Hari Om. Dev Sivala Naksharayana Bhagavan ki. Shri Bhuta Bhuteshwara Krishna Bhagavan ki. Shri Radha Krishna Kankayadan ki. Bhagavatana Kriya Babu ki. Shri Ramanujacharya ki. Dev Sivala Satgurudeva Shri Swami Vishwananda Mahaprabhu ki. Om Krishnaya Govindaya Gopijavadalaya Paraya Paramapurushaya Parakarma Mantra Yantra Tantra Ushatra Sushtrani Samharaya Samharaya Ritur Mushaya Mushaya Om Namo Bhagavate Mahasadarshanaya Jitishwara Pritaya Sarvajini Shukana Upar Parashmaye Parabrahmane Brahmajutishe Swaha Om Shanti 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 Shri Guru Pyo Namaha Hari Om Jai Jai Shri Radhe